Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sulmi Makfirah selaku dosen program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampuh dengan bobot 2 SKS oleh mahasiswa semester 4, yaitu mata kuliah Public Speaking. Mata kuliah Public Speaking ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mengungkapkan ide, bertukar gagasan, dalam menggunakan bahasa Inggris dengan unsur kebahasaan yang sesuai dengan konteks secara publik atau konteks umum. Nah, selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah Public Speaking. Capaian pembelajaran ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek afektif, yang kedua adalah aspek kognitif, yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Nah, untuk yang pertama adalah afektif, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya masing-masing. Dan yang kedua adalah kognitif. Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi dalam menganalisis metode tes dalam bentuk bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik yang terdiri dari 2 poin, adalah keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Keterampilan umum ini mahasiswa mampu menerapkan pemikiran secara logis dan kritis, dan keterampilan khususnya mahasiswa mampu berbicara dalam bahasa Inggris pada ranah akademik dan juga non-akademik. Dan selanjutnya adalah materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran atau bahan kajian, di sini saya selaku fasilitator di dalam mata kuliah Public Speaking menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah what is public speaking, why is public speaking is useful for the students, what the techniques of public speaking to student, and then common problems and solution as well, giving feedbacks, and then evaluation of course. Nah, selanjutnya adalah dalam materi pembelajaran terdapat beberapa proses pembelajaran yang terdiri dari 16 pertemuan. Yang 2 pertemuan khususnya adalah evaluasi. Pertemuan ke-8 itu khusus untuk mid-test atau ujian tengah semester. Dan yang selanjutnya adalah pertemuan ke-16 adalah untuk ujian akhir semester atau final test. Nah, bagian pertemuan pertama yang biasa disebut sebagai sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah pemahaman tentang RPS dan juga SAP tentang mata kuliah yang saya ampuh adalah Public Speaking, sehingga mahasiswa mengetahui seperti apa gambaran mata kuliah yang akan mereka dapatkan sampai di akhir pertemuan atau sampai di akhir semester. Dan selanjutnya adalah pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga di sini mahasiswa mampu mengetahui prinsip-prinsip public speaking itu seperti apa. Dan pertemuan keempat adalah mahasiswa mampu mempersiapkan diri untuk melakukan public speaking. Nah, untuk yang seperti ini saya sebagai fasilitator memberikan pada setiap pertemuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk selalu practice karena because practice makes perfect. Jadi setiap pertemuan saya memberikan kesempatan kepada 5 mahasiswa untuk berlatih, dan dengan durasi yang diberikan adalah sekitar 2 menit dengan topik yang mereka pilih sendiri. Nah, selanjutnya adalah pertemuan kelima. Mahasiswa mampu memahami atau mempersiapkan diri dalam penampilan di depan publik, baik dari segi pakaiannya, dari segi kontennya seperti apa. Dan selanjutnya pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-7 adalah persiapan sebelum melakukan project based learning which is mid task.
Di sini mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi contoh sebelum melakukan the real project based learningnya, contoh public speaking yang handal, dan mereka bisa melihat contoh yang terdapat di TED Talks yang sering saya berikan di dalam kelas adalah contoh bagaimana speaker yang dicontohkan di dalam video TED Talks. Nah, setelah mid test, kemudian adalah pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-10. Di sini mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis dan memahami audiens dalam public speaking. Dan selanjutnya di pertemuan ke-11, mahasiswa mampu dalam memahami dan mengaplikasikan interview seperti apa. Kenapa? Karena tujuan utama dari mata kuliah public speaking ini adalah bukan hanya di dalam kelas, tetapi nanti pada saat mereka selesai kuliah, pada saat mereka apply pekerjaan, bagaimana menghadapi interview yang sebenarnya. Dan selanjutnya di pertemuan ke-12 itu adalah mahasiswa mampu menunjukkan kecakapan menjadi pembawa acara atau master of ceremony. Karena pada mahasiswa semester 4 ini sudah ada beberapa bisa dikategorikan sebagai mahasiswa yang berprestasi. Ada yang mengikuti duta bahasa, ada yang mengikuti duta Pancasila, yang mana dia bisa dijadikan sebagai role model bagi teman-teman kelasnya. Dan selanjutnya adalah pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14. Mahasiswa di sini mampu untuk mengaplikasikan dan juga pertemuan ke-15 diberikan beberapa referensi kepada mahasiswa sebelum betul-betul melakukan project based learning di final testnya. Dan selanjutnya adalah metode pembelajaran yang saya berikan pada mahasiswa di mata kuliah ini adalah dalam bentuk project based learning dan juga role play dan simulation yang sama-sama bertujuan untuk lebih melatih membiasakan mahasiswa untuk melakukan public speaking. Dan selanjutnya adalah assessment atau penilaian. Penilaian pada mahasiswa itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah komunikasi satu arah dan juga komunikasi dua arah. Nah, atau dalam bentuk lain adalah komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal di sini yang saya perhatikan sebagai fasilitator adalah dari segi pakaian si mahasiswa. Karena kalau misalnya mahasiswa merasa pakaiannya sudah cocok, jadi otomatis akan meningkatkan self confidence mahasiswa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah gesture-nya, ada posture-nya dan eye contact-nya. Jadi mereka bisa menguasai panggung yang awalnya dilatih di dalam kelas. Dan selanjutnya adalah bentuk kreativitas atau penggunaan media. Nah, dalam penggunaan media saya sebagai dosen atau sebagai fasilitator dalam kelas menggunakan YouTube channel dan juga sosial media yang sering digunakan oleh mahasiswa. Nah, untuk mid test atau ujian tengah semester, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk berbicara di depan kamera dan dengan durasi yang telah ditentukan beserta dengan topik yang telah diberikan. Dan mereka berbicara di depan umum, di depan kamera, kemudian diupload di YouTube channel masing-masing karena mahasiswa sudah memiliki YouTube channel masing-masing dari sejak semester 1, sehingga pada tugas kali ini sudah tinggal mengupload saja. Dan untuk yang final testnya, saya menugaskan kepada mahasiswa untuk
membuat satu pertunjukan performance yang sesuai dengan program studi, karena program studi kami adalah sastra Inggris. Jadi saya menugaskan kepada mahasiswa untuk menampilkan satu storytelling sebagai storytelling bersama dengan tim projectnya, dan mereka harus tampil secara live melalui sosial media, baik itu Facebook maupun Instagram. Dan hasil dari performance itu menunjukkan bahwa mahasiswa sangat antusias, terbukti dengan lengkapnya kostum yang mereka pakai, make up yang mereka gunakan, dan self confidence-nya semakin meningkat. Serta bukan cuma mahasiswa, tetapi juga dosen dari program studi sastra Inggris sendiri merasa tertarik melihat penampilan dari mahasiswa. Sekian dari saya selaku dosen atau fasilitator mata kuliah public speaking, dan selanjutnya adalah tentang interaksi mahasiswa dan dosen dalam kelas. Hello everyone. Okay, so how are you today? Hi. How are you? Okay, I'm good. So today is the 7 or 8 fasting day. 8 fasting day. Are you sure 7 or 8? 8. Okay. So how about your fasting day until now? Alhamdulillah. So far so good. So what's class today? Public speaking. Public speaking. How to say public in bahasa? Umum. Okay, so how about speaking? Berbicara. So how about skill? Kemampuan. You can say, kalian you can say as well. So today we are going to talk about skill that you have to learn when you speak in front of the public. Okay. We have 3 structure. The first is opening and contents and closing. Of course, like that. Body language. What is body language in bahasa? So the first is posture, ada gesture, ada eye contact. So how about eye contact? What is eye contact? Okay, kontak mata is said in bahasa Indonesia, right? So when you speak in front of the public, you not only focus on one side, but you have to go around like this with eyes. Don't look up. Okay. So how about gesture? Okay, your body language you can say that. So just only like this, but you have to moving. Okay. Not only dance like that, but your body is moving. And then posture. okay, this one after the body language you have poses and stress. So when you speak, you know the time of posing, you know the time of giving stress. It means like pausing. Jadi kalau misalnya berbicara, jangan ambil take a breath. You can say like that. Take a breath and then pause in which part, and then give you stress like intonation. When you are angry, so it means the intonation is quite high. So when you give a warning, use like low intonation. Okay. Next one. So this one is a common problems or the solution. You can say problems. So I'm going to ask you what common problems that you always facing. Jadi masalah apa yang biasa teman-teman rasakan ketika berbicara di depan umum? Nervous, lack of confidence. What else? Nervous, you can say dulu as well. Speaking too fast. What's the meaning? Oke, berbicara terlalu cepat. Jadi kita yang nonton nih, kita yang lihat, kita yang dengar, gitu kan? So that's why give it pause. Jadi kasih jeda when you speak. When after opening, give a space, give a pauses. After moving to the context or ideas. Next. Okay, appropriate body language. Jadi harus ada moving sedikit, boring speeches. Jadi ada interaksi, harus ada interaksi antara dua pihak.
style as well. Okay, plagiarism of material. So, when you prepare the topic or the ideas, it means you have to give a searching dulu. Jadi topiknya jangan sampai sama persis dengan orang yang pernah speaking. Okay, so that's why that we call plagiarism. Be focused on that. Hati-hati. I'm going to show you a video. Why do you pick San Francisco as your true special? This is one of the best towns in the county, and this is the most historic venue you got as far as the league is concerned. Because Lenny Bruce Bridge was there. Yeah, one of the best came through the Bay. What about Richard? What about Ralph Williams, Carolyn Mooney? Don't let that have to be the biggest star. As long as you come with it, and people coming out, they like to see what I perform because it's a sad deal. No battery, recharged. Because anyway, there are several kinds of the way how to make you relax. Ada yang minum dulu, ada yang chit chat, ada yang joking around before entering the stage, like this. So we can say the body language become relaxed because dia sudah smoking. Because that's the way he make himself be relaxed. And then how about the eye contact? Look at this. How about the eye contact? There are many audience. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Just look around. Look around or only one side. No. And all audience. All the audience. Ada yang di atas audiensnya, ada yang di bawah juga. Is there any interaction? Because this is stand-up comedy, so you have to make the audience laugh, tertawa. How about the gesture? So that's why 10 detik pertama itu akan menunjang speaking kalian. Okay. So how about the closing? The closing is like this. Beda-beda ya. Ada orang yang moving around sampai akhir, ada juga yang just focus sampai joking. Karena harus ada interaksi antara speaker sama audience. Moving around nggak? Stagingnya besar, tapi walaupun dia nggak keliling semua, tapi at least dia go around sampai ke depan. So now let's practice. Sekarang kita latihan. Satu orang, one student only 2 minutes to speak whatever the topic is. Okay, and then based on the video that you have watched, the contents, what else? The posture, the gesture, eye contact, and then apa lagi? Closingnya bagaimana? So let's see that. So who's gonna be the first speaker? Ladies, okay, ladies first. 2 minutes ya. So I'm going to use the stopwatch. Kita pakai stopwatch. So you can stand here or over there. Okay. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So today I'm staying here to want to tell about something. So the first I wanna ask you all, do you have a best friend? Yes. Do you have a best friend? Yes. What do you think about your best friend? It's kind. You have a man or woman best friend? No. A boy. A boy? Well, what do you think about him? He's kind. And Kind? he doesn't help me. What? He always help me. Help you? Yes. In any situation? Yes. Okay, so what else? That's it. Just that. Okay, so right now I'm going to tell for all of you about my friendship. I usually call my friendship is benefits friendship. Why? Because they are always bring so many benefits in my life. I have
10 of my best friends at campus, and I usually call them walkie-talkie. For you guys, I hope you can get a friendship, best friend like me. I have walkie-talkie, and I hope you all can get the same with me, have benefits of friendship like me, and you can get the benefits too. Because as long till today, I feel like I always get a lot of happiness to be their best friend. So I hope you can get the same with me. And okay, this time. I want to give the response or feedback about the first speaker. I think actually all her material is good, but I think she must to get the point how to mapping, opening, content, and closing. So you must to try hard how to get the audience perhatian, attention, because audience in public speaking I think is number one. If you speak in public, you must to understand how to audience need, like maybe we say before like the material boring, maybe you must to improve like how to make it comedy, make it simple, but the meaningful. I mean like that. Thank you. Okay, thank you. So, it will help for the speaker to improve the skill for the next time. Okay, thank you. For the next speaker, please, the second speaker. 2 minutes, yeah. 1, 2, 3, go. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Thank you for the time you given to me. Right now, actually, I wanna take topic about family. Actually, I know everybody here have family, right? Maybe. And then, actually, family is the smallest social unit, where in family there is a father, mother, sister, and brother. And then actually, for me, family is everything. Why I say like that? You know? Why? Right? Because you know, when you feeling blue or you feeling your day is bad, and actually family is to be like your support system. When it's like when you study in university or in everything, actually family it's to be like our support system from this. Thank you. The second speaker. 1, 2, the last one. Okay, come. 2 minutes, okay? 2 minutes, okay. Okay, 1 and 2 minutes is okay. 1, 2, 3, go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. I think I don't need to introduce myself because I know all of you know my name. Of course, public speaking. Like when I was young, maybe still elementary school, I feel so nervous because that's the first time when I speak too much in the public. Like I very nervous because I don't know how the material because I'm a kid. Yeah.
The next, how to improve, I have a secret. Okay, what? You wanted to know that? No. Maybe you can follow my Instagram. Okay, I'm sorry. Okay, the first, when I feel nervous, I stand in front of the mirror and I always say, Kid, you can do this. You better than others. You still best than others, like that. And until now, I always study how to improve my speaking. And about experience, alhamdulillah, I was studied about public speaking with Mrs. Nurlaila Sharif, and she always teach me how to be confident. And alhamdulillah, I always confident. And it's me, and I know what I'm talking, know me. Okay, and for all of my friends, please be confident, because in public speaking, confidence is number one. When you have much material, you have much part like opening, closing, and content very good, but you still like freezer, and it's not good. Because how to improve your public speaking, you must to try and try. When the competition debating, you must to follow that, because I think that's so very make your speaking always on the level. Like you must to try, you must to study, you must to give the good material, you must to give the simple material. Maybe I think my material now is not enough and the time is very, yeah, I don't know how to speak English. But I hope all of my friends can hard study about how to speaking, because trust me, public speaking is very important in our life. Because why? If you go to Dudi or Indonesian say Universitas dan Industri, you must to be good speaker, not just in front of stage, but in your environment. And I hope the next time all of my friends can public speaking well. Say amin, please. Amin. And we success in the next future. Amin. So the last for me, don't forget to be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The topic. Okay, so yes, I think that's all for today. About our topic today is public speaking skill. That skill that you have to practice it in front of the public when you speak it. So, what kinds of it? Do you still remember? What kinds of skills? Okay, before I close, I have to remind you that there are many skills if you want to speak in front of the public. The first one is Posture. Okay, posture. Gesture. What else? Plagiarism, of course. Interaction. Okay, body language, of course. That's the in general. And then poses, stresses, and then structure. Don't speak fast. Yes, don't speak too fast. Yeah. Jangan berbicara terlalu cepat. Kalau berbicara terlalu cepat, it means you have to give pauses and stresses as well. Okay? Okay. I think that's all for today. Happy day. Yeah. Have a nice day and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.